장마 도끼 줬간난진 대락 대작 되네 za pasang jaga tene gyagar jung chokne home ministry chokne tene ngata people's movement for constitutional safeguard under 6th schedule of the constitution hai tene I apex body thusmi gulla dilli khong boda zakkan bungi samma thogi sinokle tena nangsin tene kamporimbo che ujuk senanga tene nga tene ka siring ngaje sum tene dillia ngaje songpinle dillia tene lebma thaktu ngaje tene home minister Amit Shah skundun ngaje thukche songle juchesla tene Amit Shah skundun sapik ngala zumo skote utkakle tebel tingne mane su delegation jak mathua induk zatukle in pin zatukle minister gunang thukchu amet pin zatukle in nang tene khong Ladakh sangata tongcha ba khaksan chokan ba taste tene khong ma tus mangpo sal ngaje tene gomare phal langata I school langata 6th schedule ngata doctor ne school langata spera tang chik khong ma mohol deme nangata te spera unsongle yang khong pura te local tang dupin ki ngata Ladakh se chi ngata hachayot chi ngata sathime ngata funsko be thokne chi ngata serkayot namstokyot tegun selche se pya gyagar jung chokne home ministry chokne mane ko chi jogostang choche sin mulkane ko jukshi ka ngal ko goma boltukle tene ngaje chokne tene ngaje jipsal choste kazuk tene ngata Ladakh sena dijak ngata apex body chokne thak chotkan nangsin tene gyagar la tene ngata Ladakh la ngata sathime funsko po schedule tukpe nangsin ligu tukpe nangsin tene ngaje top zerkan be kangaji ma thante shet tangsbenle te tebe ka tene ngata tosleng ma gaspa song teltingne tene kho chokne te chiga leble ki 6th schedule thoga khonga skangste commitment tang nyanches mirak molle innang tene ngaje 6th schedule bo ngaje zerte mane nyanches met ngaje tongsa okorang 6th schedule nangjin tene ngata sanni de fruskopo saltin chejona gyagare sathi mena tene 6th schedule bena mastok tene tribal area ugune pya mixa le tene provision jingata metkak zerte 6th schedule khona ka ngata chet tangsbin tene spera ma tus mangpo sals khole chi ngata mudda sangma yotpin te sangme ka ngata khoe khon ya prospera songle spera chik mane thak chote khon chok ngata te local bosalle ki I tonsa sangma kazuk thapsi nyan lang Ladakh pate tolsa gon tene mane ngaje dup chuk chesin te ngaje pura genang ne gyachat gya thamba ngaje loketa al bolle innang tene ngata 6th schedule thokna tene ngata chathi mena amendment conscious bejaste ten askalas bardo yotte no innang tene kho chokne te ngata local salle tene kaltes ngata nga choksne tene election boycott ngata tika dijak ngata chuche se ngata thakcha tang se tenple teo kaltes thenche shana tene kho teo molakle election ngata sirkaun chot teltingne ima chonge nangkuwa Ladakh singa tanga inna dewu gutel ngata people's movement for constitutional safeguard under 6th schedule of constitution inne Tuesday nangyampo spera tangste adu bote spera tangste konga mani ima chu chonge nanga mani I ngata funsko bun mane nantan choste tebe ka thakchat tang molte konga ngaja mar sante local salde te tena nangsin tene ngaje ma mangpo tena tene spera songle ngajera tap shoes pinle tene tenla jaga ngaje chang ngaje thakchat mata abor pinle tene thore jukpo yangskar tene ngaje thukle tene nijera te wang sha chan teruk de janga ta iru media gyu tenge jara thukju skot tenok tene home minister nang yampo ngata meeting cha jane MOS home Krishna Reddy skundu nang jukse dukpin tene ngata Kiran Rijiju ngata tena dukpinju te masat petene home secretary ngata te meeting na yot pinju director IB yot pinju joint director Srinagar joint director ngata le khong sangma nang yampo ma khakchan tene home ministry Ladakh gyagare frungskop nang del yot kan tene nanglon nang den yot kan sangma jukse dukpin ngata te sangma nang yampo ngaje ma jipsal chusangata spera songju tene thore jukpo tene te thakcha tangs ki MOS home Krishna Reddy nang tene Kiran Rijiju go choste tene press conference gyagare na galsa nai Delhi na choche se thak sodle te press conference yue sangalla tene ngaje Ladakh se Tuesday unle ngaje sathi ma khaspa yotle retired judge Supreme Court judge yotle tenang ya poyang
satima khaspaji gyotun khong sangma stun tengaje I sangmeka jipsal ngaje spera tangspinle six schedule na chi chache sino six schedule met na ngata frusko bo chat tangdan ba thopche sino danda cha thopche sino azerte te sangme khong sangme kane tengaje mashwara choste khong sangme ka ngaje tiste diwa choste tengaje press conference na ngaje thuspinle tena ngatene sangma thugi suro ngata press release ngata te jane spell te nokle te dak sangata social media nang iro ngata sangma thopte nijera thugi shot te nokle te nangjin te ngaje larak se tuesday chokne teni yongche chane Ladakh region yaja soxpe te ngata tukpa chukche sipia demskos bo boycott po ngaje thenche se ngaje khonga local tangspinle tene gyagar jungo choksne election e sirka chotte nima chungay nangkuwa inna ejisena ngata People's Movement for Constitutional Safeguard under 6th Schedule of the Constitution. Tebe Tuesday nangnya post pera tangste tene kongomane I Celsius la kazuk thapsi agnan nang. Tebe 6th Schedule lang tetele. 6th Schedule kang discussion churches le yang chitong thapsiot kan gune kang discuss choste Ladakh se mimangun dikte mastok ngata Tuesday dikte mastok tene kong chi thakcha chiang tangche man mote local sales ngaja tena nangjin tene dang ngaje iweka kongnangnya pospere ka tene local songte tene I ngata boycott po thenche se ngaje takcha tangstenju tene mangcha ta ngejera tiwa yotna te ulang ngaje sinam stol nang te uselse se thapsin mo kyon kale taksa ingi dang ka meeting zat kya gale tene jakpo chungay kone time ji tangste nok tane taksa mimang sinate on zero kale ki taksa election chache CPS asuk sikchos te nok hale tene yu jak joy sang hanlai announce ko chos pina te chogenches met kakle chezana sangma tukki suno election e kaptak song sarteno korop kandak yo anole korop kandak e nanga tene te sokse thakcha chiktang na tene ruling party a phantok song chesi no wale ko election e sangmul la yu tangs pasang te wana ngata election karu chanang ni jatang sangma tukki suno serchik election e kaptak cha cha korop kandak cha nokle korop kandak na feslang chongya na mano tene ngata e sawe dotonbo 6 schedule zerteno 6th Schedule na constitutional amendment ho sanokle constitution amendment etere koi kaptak po tenna malla ina izuk tu nyunji na cheches po su jungji yang sha te unya na medo samara ji te kong khalenchong ya na met kakle te sangma teste te I election ne sang ngun la ya election ne doran te I chokse ko thacha tangches local tangches ngata madi ga inokle dik na tene party chigate phantok jongche sang tene nyan kha chano wale te na kale nje de ka to mala ka pin ke kargil lam nje tour jik sa te kala kyo daksa ka kargil nje tour jik ma sa tene kargil ne daksa statement ne yang alag kri jong duk ta ki mala kale ngata samba tu gis no kargil ne daksa chukpang tene statement so yong ndi jangin pele te dang nje ra press release po 6 ta ji yodna tena ngaje thak chata jerte odle stigma tene ngata ai inna Tuesday na ngata kargil na ngaje khwa ha gochukste kargil na ngata Tuesday nyampo song kerin zartele ngata yu changme tuksama chutos ki le kargil sangma nyampo song te mastok tene isok se thakcha chikche jana ngata UT Ladakh gangpe pia song pasang UT Ladakh sena dukan chahe kargil la yodo chahe le ayodo khong sangme pia song pasang kargil le Tuesday ina yongches thak chote nokle tene kargil la ta tangpo tonsa tangpo ngaje ta daksa election chana tene I rings la ngaje yang last met kakle sangma sangmul la ngaje kargil la songte kargile ngata sosok sangmanang tene kargile fidu uskong nang ya voluntary organization chi yot nang te sangmanang ya pongaje draft choste tene ngaje te we ko khong ngaje na thu ship che ngaje sulu chene kale ngata the 6th schedule to bato ya tene ardani ka kazuk shichar nang so botte uchana tene I council samsabik set up so se jong chik chok shigin wala ne so botte fe I council e daksa election mo song se tene sting yang 6th schedule jitone yang joje kha chok shik chajes mana yamani nata you extend the picture jojuk stance pine ko shis kira kya ziksa zak ngata goma doton bo kharang ngata UT with the legislature zete nokle dang amit sas kundo ni khong atia ra ngajale ngajete win jas pasang demba khoya legislature ho sala zerakle ngaja legislature ang tang nyanche no ta anjarak ladak sa chiga chanale lekin te khoja samba tangos legislature ladak singata mitang ngunji na I relevant chache no amano yu chisa thok ne ngata samba tang ne nyanche no amano ngaje te we phyangchang ngaje mitang zete man mola kole te o song pasang ngata
थोड़े ई सिक्स शेड्यूल नंगजिन ngata chona constitutional amendment chago sanokle te tu se ka tene empower bo ngata daksa mimang sa damkane to the autonomous development council le nang kargil manimet panokale te now empower choste UT khorang administration ang topic empower choste te ngiska zom te tene te bena power bo bes chache sinokyale te man ba yang thap chona ma lamo chungen che du wala ngata yang thap six schedule man bala tene ngata i fruskop changma kabena ngata demography inokle kabena ngata land issue inokle kabena ngata job reservation inokle kabena ngata language culture rigjung isang me fruskop inokle ge nane ge thamba ami che ngata local sala rakle iun khoja man local man tan tangan molta ngata philok ne mi yong che sa agja tang che se puda tangan tene ngata recruitment nanga reservation mane gyacha gya thamba sukpa tangchi senga je te unanga je local tang nyanche rak molte ko moldugle teo song pasang te botene inna council gunim power chu se tangche suno ngata council te unang deja ngata goma thugi suno ngata I boycott chu jane te spera zer pinba ki I rangskong sokspa ngata vote tang se phantok duwa che jane yo power chang miduk zerte ta thore ngata nga I kho jung chokne I thakcha tang na ngata ka ko chiga tang na tene I un council gyutte council in power chu no mangcha wali che jon mimang se tu je ten na onokle te kanan ma tene UT administration la ngira ngata soma thugi sho te nokle thore kho laga tene parliament na macha legal chiga ji hang choche sin thakcha chik tang che sin parliament na chagos metkakle UT administration no chokne ngata presidential notification ekam te bangata tangnya na wali teo songpa te thapma lamo charu ngaje wakil nang sati me khaspa ulang stunte ko teo zer dokle te thapma lamo jia chongya na ngata teo mane thore meeting chikchi na ko ngata dembai kazu ko local tang teo choche sin meeting chikchi na thap chatnyan se sin ok zer kanzu pangse tuk kale taksa kale na mos ngata I 62 li tonsa khute ami chema gyala nang po ngira jalta unyan mod wala इसका मतलब दक्षा चुप पते ने 6 शेड्यूल स्पेरा खो दुना मन मतलब क्या ले चाहे ngai ngata chosok sin do yang ngata political leader rikute tateu ngata jumishes de che jona changme yang itu zatna tene ngata member parliament jamang sri namgyal inokle khoe ami she zerkan nangjin mol pina kazu mol pinle kho ngata lon khongsa ngata 6 schedule tang che duk ngata yon useful go sok zerkan bo dewal tana tin kho tukis yongos kates kho maltuna zerte in baning tene kho lungsper aspera salkan tosinga ta gurten wale teo sok pasanga ja tan teo jumi thuble sojung sokne nangba yotte salpina lekin nangma yotte salpina khongchi a lokste song tebe ka ngatan sangma thesom yot kakle lanpok sing ngata local salte 6 schedule ngata la da tangche sin molte teo lokste chache se gunsan chiun teo khora salpo zatos BJP party zatos tene home ministry zatos ote jalta ngira dang pia manjat pina dang chingi je azu tribal ministry recommendation jat paper mune nam bings te yang ije gurja morkan mangira ki tan ses pin la te sangma logi sangma shat pin le ami che dunla shat pin le tuzde dunla shat pin le ki goma ngaja I 6 schedule demand choches bo kharang tene ngaja ngeje chokne local salte ngaja I demand choko sok zete ngeje na parliament ngata thusmi jamyang sir namgyal gyute leb jes pale te nang jin ngaje chospin tene gyurja chi ayong serok zete ngaje tiwa chospin ngate te ko kon chimol du kale te wachang kho lan chalche sig bitukju kalanta political development bar change hote in tang basanga election ne crucial time jang yut no galale government de हमेशा आता है यूटीज थिंग बने आता मांग प्रोजेक्ट मेमोरेंडम जंग फुल्स आता 6 शेड्यूल फेल टाइम जिनांग यंग गवर्नमेंट दे वॉइसेस ऑन चेंज सोंग आता गुमा 6 शेड्यूल तंग टेस्टिंग बने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नालुस तक्सा ई इलेक्शन थिंग बने ई वॉइस को यंग चेंज छचस मा नगले समझ एश्योरेंस यत नगले चेंज mi छचस बोले tateu ngata thore tus nangnya pongata gyu chajeno daksanga tang su yang jungan ches manokle lekin diring I spere rings la ngaja local songkar nangjin ma sincere dukpin kho ma positive dukpin yale teo songpa ngata rewarak nijera thuksam sal nyanche siro ngata daksa I apex body sukste tu sam sik songle ngata dachi ama songle lachik mane ma song te nangku wa tene ngata chikta election ba ka de call tang kan bodo nispa ngata sansame ka gyana ge tene ngata I makthuk ge tene nasang yot kan ba sten tendole yang khachule na khazuki I thoga ngata khoi we expela te was sten tendole nimba khachi gi ngata bot te kherte ko I soklo khel salte diri ngata izuk shi ka lep thup le ngata ina tu singun bena ka bena ter soju chokne ma firm commitment ngata thop sale ngaje insist jos pinle dang agreement jik chache sipia
Dis te tangches sepia. Te dis te tangches ko demba te izuk tus nunja nyanches meduk pille. Tene ko tena bonang punga ta joint press conference os kakle. Kabena central government chone minister nis khakut minister nis tang tene home ministry yang 지가 장마 죽듯 당마다 이 미팅 benale. Tewa tana tene ngospa ta talane thokpo shat khong ngata gopsu tang chese ngata ginsanjik thonga medukle. Chiga kalengata dang press release na te mote doki ngata 15 days na representatives na Ladakh se delegation sama bota jakta salen discuss join kan boka tus na fit charush kan bolen nyampo ngata dring ngata one logic sang thal songteno ngata press conference mangpe na te amolteno ki ngata ta ma late songteno ye constitutional protection ngata ngul la thok bosan ta ye na yang man darong ngata discuss join dung na e process chimbe manole yang delay darong delay songte manole Thaus met kakle. Election ni kaptak songkan song te yotkan me jang se ta sa code of conduct na thakcha tangnya na manokle. Teo sokpa manyang te ngata election thon jik I thakchat po ngata tangste utsuk tangste ngata thopches met basang te ngata daksa I washings te mas to ngata chang thas pe plan. election charte galere yale sting na ibika mambabs na te ngata kokshi chese no ko daksa mulkan beka marshnas na le tore election in juk pona ya tore BJP thangsato ya young party thangsato tes kapshi ka khong mambabs na tenta election bi yong ches la ta sang sapik chik apis soksi chosang putyang mandon daksa ngata la option changma yotte no ngata chik tangata 6 schedule phangs te manokle tore Tuesday cha nangyampo tangpo ngata 6 schedule khola ka she tangche no sha talane ka ngata force ma yong chenok chejena talan ngata chakane Tuesday na ngata ne kargil yang ngata tusbi yong chese nokle ngata UT gangpo le kargil chama zone te kho ka sapik ngata shet tangna tene shat kho 6 schedule ang consider chena tewa ngata zernya chemet kakle teo machona ngata during boycott choches pe sapik ngata pressure khante government ka tangyan te nokle teo ta ngata lakne metkan chache sinokle teo ngeja te bang le mane ngata daksa election boycott mithen zenang thore halat po izuk शिक्षा चे होत का बना ngata boycott po stanpo board nyanches met pinle che juna party chiksi ngata choskor machos boycott la ngata nyampo mayos le khong eskang stangna mane angtene boycott ngata board pinna ngata gyacha gya thamba gakches teo gakches ngata nyanches met pinla tene boycott te nang lotches ngata tuk nastang jang yong nyanches pinle teo songba daksa ngata la option changma yotte nokle thore yang sansamena I kucho yotkan itpila yang ngatang sangma chigdil songpa ta nganme sang ta dokha tangna nganme sang mu ma ngata pressure tang nyanche sino nganme sang ma ngata mimang se choksko ngata yongche se mane gyacha gya thamba ngata tena chiga yotte no ngata skapsi yotte no kale na mo taksa part ngata boycott ches pena party chik is kan stans pena tene am to ang kaps pek cheche iska mala party chik po Ladakh pagam mai kamalo no koksin no lengi ja Ladakh pagam mai apex body Ladakh pa gang po party ya malo manokle party chik Ladakh se mimang se rebanang po madul kaninga tal tak sinokle ka party we Ladakh se mimang se juk dotto niyo din jiang ka teste ngata Ladakh la phanches yot bina Ladakh yute phanches yot na te thwa miyong chespo party rangyali nokle te tontak po khonga ngata Ladakh pe mimang se dotto ne sang mangcha khorang rang dot tang party tel tawao shuksia chakani ngata tak sinokle kala daksa I platform ka BJP tusmi ang examiner patene daksa khon ki support la metana daro metana chinokle da khong mane miskot molte dang ngan lang jus ngaji botkakle te zane khong molakle ta sung yong kan yong ameduk molte te song pasang diri ang khong masko dai nokle te be kaninge je chi calculus ngata zatnyan chasino kali ina yale khon miskot chespe kane yang message po media gang cheche zokchiman ole amit che akanima positive tu mola no kali government bunge lekin ina ngata local leaders kun miskot chespe teni dango kon statement dik salte yo jana constitutional safeguard mani da isting nang 6 schedule tholte man mola meduk daksa ngaje Delhi ne yong zane ngaje rang yampo minister of state home Krishna Reddy kundu rang yot pinle te manpa party general secretary le BJP chokne khong tok pinle tena tene airport ka BJP thuste changmale goche changma khadak namte focal chul namte sitang askot dukle teo tontak pota khong choks de tene ibena istawachi yot nangle khong gyuja yong sein domain nga ta yushi samet kakle lekin io nanta ni nokle khong choks ne te spera spelche sino ngata io ta spera nga jengal lang nga zerat pin ngata 6 schedule man pala tene gyagari sunskop khongches po lekin teo in na gato dirin supa khong chia ma khongs kakle ngata
election sang ngalla khongs bina advantage ngata BJP thopche sinok pale dilung sukpa manya na indo ko macho da indo ko macho no dilung sukpa लेकिन ngata i movement rule pane phala school ma rule pane phala da chi gi na ko ngata khongs te no tan te tang se no la me mandulla tewa kane te ngi ken yan che sinok tene khongwe tawa o kazuk chi gin zer kanbo 생애 스페라직테 오진엘레 살포초스 데베세 칼레몰라락 마타 daksa बाइकोट पो ngata 10 goes molten pata बाइकोट पे लास्ट चोस्टेन केला दंगाजे आरों जस्पिन कोन युंग जाते होलो बाइकोट नांग इवो चांग डेस पे लास्ट में क्या जस्ते ngaje जस्पिन बाइकोट मचोस पिने दिरिंग ngaja दिल्ली योत में क्या जस्पले बाइकोट पे लास्ट चोस्टेन केला बाइकोट पे लास्ट चोस्ते तेने election yungches yot pasangna mibot khamet sonte ngatang bote aka kertno tebe last chosteno yang chik bilkul salpo chostele gome ne chiton shiktang ste ngaja kan khurte yongste mano skodale gome ne te bang zerteno sik schedule man mitang zerte thak jate molte mano sik schedule ngata discuss chen yang kuje sambatong yang teoman pa inna protection un yang thaps gutang yan chejot kya te changma sting ne te gune ka discuss chen jartno kala daksa ka thak ma chodano ngaja akane conceit chostang mano ngata demand bo ta dik ngaja yang chitong siktang na dik zerte mano le te piang ngaje te ospin ngata I ngaje lazmi changmalale कि ngeja चीज ना दक्सा चांग डुप मडुप है नोते पे एयरपोर्ट ला सुस्ते या तुजु गुजुक चोस्ते खदा वदा कुते मस्कत जस्ते चीज ना ngata चांग चितों से थप ते योस्ते मानो गेले ngata ता लामजिक बेत नो चीज ना ngata den शेस गोस निमा चोमस्टिंग ने इलेक्शन तो टेस्टिंग ने बोदा जरना मा मिबोच छाना तेना ngata थसोमना ngata ला ऑप्शन नते नो ngata या एजुकेशन जोना ची जोना जोचे से याले तायांग स्पेरा चिक चिक ते नो ngata 이 election 로 부다치 고메니카 프레셔 로 마네 메트칸 차체 노자나 데오 차체스 마노 사마라 야레 제주나 프레셔 뉴온지 감 손테노 타 바이코르 롯 팔레 मगर इन नंगता ग्यानागे इका संसामसका तरुण बतांग जोतनो पाकिस्तान ना पोंग बतांग जिनो ngata nge kuchotang na ngata ladak ngata senjetu jaga yoches pejaste ngata te kuchoba taruang gomen la pressure na yoncheno te option bo ngata la mane yoteno gele te pia ma te zamshik ngata stoches manuk samara ngata la bud chachi shi cha amet kya samara kale dam boches po sangwi chokshigin binane chizene ni jiman do openly disclose jara ja pezu shikchena pen bali ngaje chang man pinyale ngaja ka ministry chokne botsle kogune molera use skapstoksik mashaderte ngajate changyus metya mashad na gale choksira pata I kan pressure se delay ata miske chokna discussion ngaje chokma no gale teo ministry chokne no ministry molera mashaderte कल दिन दांग इन्हें दिल्ली एसक्यू तो नहीं जा शिडलोन नाम तुझे से कोशिश मंजात पे नया कौन अपॉइंटमेंट में ऐसा सगोग सिस्क्यू तो ngaje koshis mane machos pinju je dangata I tongse delbo home ministry nang point kakle tene Amit Shah khongrang nang shate mois nang pongata spera song pinang ngaje Amit Shah ya prime minister tukche sang ngaje koshis choste tole teo nang ngaje dang chang koshis sang machos pin ngaje zerang khong chang zerang mer khong थैंक यू